Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulumati fanye. Assalamualaikum. Maraga buira siga. Umma kuntigi kumbima almami seguna suma. Dubreka tanene bel tumaniya belagema. Baba assalamu alaikum. Ala simanu sante ya fima. Anu mara yon kifanya la refatira fudi mo wakati birin na langira. Fudo kunguri, fudo kungbe, fole kunyama hisa nyala na birin tagiku ya. Alaya Mahmudu Kamara Kindia Imam. Assalamu alaikum. Kindia fudi assalamu alaikum. Dina lai wa salamu alaikum lagine dina lai birin wa salamu alaikum dingi wa salamu alaikum funike wa salamu alaikum makomba ifruwi wa salamu alaikum dingi wonu wali wonu toro logo ngonu wali sama ngonu toro sama Wakali mania wona na gamma ala kanu wakali mania masa wakati mbili na langira umai bogi misili misaya furi na kan mbara bele folo umai bogi manga furi firi nyama ay nyamane misili misaya furi birin li dunia misili misaya furi birin na bara bele ala kaya fi birin mala khafar rabibe ala kisinu neme fi mala hariyan na fima Umma furi na kai wonkum me furahi ala kha yala nyira girima ala kai fatira fule mo wakati birin na langi ala ka simano sante ya fanyira girima dingi ala ko ki simano sante ya fanyira wakadi odi na kai barage harandi uyati gira itananga famale bekiti wodera e ka depansa fari na kirame beto mbara la makandi ala kay fulun kila rabibe ihati ubumma ya rabbi ya rabbana dinya mane jeunesse ala ko gali mane ya masa ala ko ya bala ko sutura ngoyen wakati yora langira ngora tu mane fure na hanye boko ikuiki sida fure mobile ma fora di jeunesse ni na ngora na ke sigari fure kui to nyegera ala ka ya fanima ala ka farra bibe ala ka kisino neme fima di fure na yi me khina khima yi gouvernement ko ina ta population na ha avocat ibela khima ala ka jeunesse ira tangema ala ka population na kisima tora yo wo kunsa mema ala ko ra kisina torema nde yifuri masata fini to ska fi waldi findi stage findi nde yifuri so to na occasion nan kui mba wodon ko wutu barra kulung do ko yo lo honna wen jeunesse wo ga fe konta filina na funnan kere dingi sida furi ga fida wo ga wume fi wo so makande di na kai kui wo kunyima khabadi wo ko wume fi Gina di me ti saji sadi o ha wo me fie igbe sembe saraka ne kum kai fa daga me kunyi nan ma ya peri kamina ka so na ya nara na birin awoye vite mane findi so to fima iyo simayano sante ya nan kirim mara simayano sante ya anu sisi kirim mara duniya khema nara duniya diyaman nara Ima kulum masi maya no sante ya nyogum fa America be eden na manor singum ya avocat ili mameni e gouverneur furi ili mana e juge furi ili mana ka fere salu madama dibe ina falani be fa 10 millions de dollars la ngam sante ya matima e matima nema donc foni ke woka kula sante ya dunia khema nara sante ya
duniya diyaman nara o nyangi sawo ye tokon o mafuri na ri fanna Conakry mara si kirin fi mawuma kuyeni ba hina kambara kulum tension kanyinira gastrique mima ulcère mima he ye ver kirin tungalo yi ye ver kirin alo yi iye furi sakui imulo kon kinde tungo on to ne ya kosigo nata nan na gabafi iyo gundi kere yiki mulo gonye gundi kere ye furi oni fege subare saldi a kreti ye nara oni fe kunu subare ma ye ver kere ye fura sakui ya satun ya sakui alu eti na menfi imulo gonye kere nagaba suka muna kume muna sesi ya bundu na ye furi ya tungu ya mi ana furi di koroto to agure fati kui ilu na ki ha minute tungo saka minute tungo nani anoma turende de masege de bonyema pasi suge minima tune fama tension tan wakati yo mama o don se na re doma o kani ka I contrôler mais gesege tension kanyi o kani ifindi o ka sirira awono nkone na fatira dogodi kone deux fois no furigiri yete furi khare yete yati tagi kuyama mulogoni c'est très important ntan no kono gesege suba khema ange suba saldi ge qurana karande nangu sama makuri kuina mali mamma yi furi dogam nana singi kala mamulogoni ra khaba mulogoni ver kiri na bundu akon nana mami malu manakine haler kiri musese dum omuntu haja mayamuna tulla konte no masudi ngoni 6h bene re 11h ntana mamini fekin ska fi woldi bete mbala ka sente ya fi umbirima jandi wongan naraba awu mali mane kifani ana ge fanga tension tima begbira tension na guri seri mafure nkabarati anyahira hakumi na wofema bandidon kiyeri ya fili wasa uno masa digi ye model ikui ali ver tagi wasa umma wara maga waso akanyi ya kama wula konna attention maguru mane ga diabete musana kanyima nada ngi hambe mambalo wo xebu kifani onu wali anum mandimi manga fera dingi gi baby Johnson safuni a liquide nara amatima lagine ide birin tune mois d'août to nyonko ke septembre nara khare fafafi wato mane ya kone folo madimi ma munse o kana dimi yara ha baby Johnson na he na lunette pharmaceutique sa manaki wonu yara ha baby Johnson safunyira liquide nara afanya kone be hiya e kono manake khanyama wo baby Johnson safunyi tungu ana liquide wonu yara hara c'est très important akanya nyiba mayama khalifuri nara ngibirim fala mane ube parce ina khena meni nyama nema iri bardi mali mu yam fama meni kidin kama ngibirim fala mane ube parce population ga fi konto filina na o ga sentia konto filina na o dege ki konto filina na o ga boensa konto filina na o ga yete sotoy na fan konto filina na donc nguluma yindi birabirara ma wenye ma sinye kuina nama yandi wonganu arame nada ngi hambi koro na falakne yani be aha sorry ha ko bidi ramini yani bara ku ramini to
basagli amena matan diti de mo na am falare iyo jane mo no mana matan didi ina fuli na gambama sorry ga na fulira $400 selon leur hiérarchie. Et ça réfère Bourbe. Et $400 na gamba me rakobi na ba hantina Motambe Nations Unies gi rakobi fir en devise ne. Et na gamba me rakobi la. Ina ni yamadi na kobi di sigama mindi. Na kobi di sigama mindi. Ina kobiri na mpake raburu fariki. Ina siga mege foko isarara. Ina siga kore da tera. Se ina kamfafi da sukudira. Amusu mangasanyi da sono. Ina rida mini ribanga tumbulo nyukui. Mirio mi rida minina. Autore imposema. Wone sa demarchere fin alu itamara. Wone da ding ema. Ufa ko rewo ha foko isara ala so mane tanamma mangbilim me tanamma am finde mama ngasa nyebe gadadi ibe ina rira mina rira bagi kuinati ala bide me tanamma jani donc sore hay $400 hal fa ko ndemu la gara mota fusum ma ba fa fi bi mo ga me fi bi ha khamena da kasawura na da luntan akafa Arala ne be nyendira kone ibi hasi fe na ka le fa me mefi akafa ha fa mo na mo yunya be ha crise pika sama be risolo manani anan fa mo siga man tangol de go ala fa konde mon sanai isiga ma prospeterianne isiga ma prospeterianne parce que isiga tangol de na ka ku ya ay ko mane kirinna Fatou ito fama na ki Nations Unies ma horenti e ga dossier da mini e ga tungu ga so yi la gine ke ga ko bi fi khati sorry to nusigama mali nde so ko ne jani marchandise na na ba khafi kui business sorry nde fi ne 60 millions de francs guinéens na so ko ne gi jani yida iyo na soko na gi jane yi jane a soko na yida benu mi hadi khali enregistré koto mama ana soko ne yi ana bane yi 60 millions de francs guinéens et autant ne sigafe mali et de robore nyamane ko magiri saudi 60 millions de francs guinéens amuyi fala ko sore gamago ko fala fa ba fa di mangaya jane nu poste so ma mrinde tu payes 50 millions 75 millions amna bini na ba malaginen ta fala meke fonctionnaire ikolo anaga na bare nde poste so to nanan kuyi mfama ne fankali matengede donc Alpha Condé jane mokorin aga sori ga kobili la mini wulinara et puis kere era siga kan Alpha ya kui Alpha Condé la Guinée sori du mana kan na kurumema ça fait honte de voir les militaires l'armée guinéenne porter une mauvaise tenue. Tofo la Guinée sori siga en sa Mali ratuni sara enara gurema Alpha ntanga jama Munatulay Conté Baraka Kassaoura je suis de près les enfants de mon pays, je suis de près cette population. Halo ka journaliste na re minima télévision ma na re journal présenté ma ne suivirez parce que mbardi nada mbardi nanaki la Guinée ngwa mané
na halu alu be nden na kai ki nyama ne bidi ku America be ngwa man bari nyama ne fantu fi na kine Alpha Condé keli ira so kan Alpha ya yakui wo safari afena mrenane na ganye na kan samuri wo safari turukira wo fa ne do kan Alpha ya yakui teni na kan dege mara guru sore ma kana kan 2 XL na soma na kanye ni fe na tuni tungana kaka ya gbete na luma tuni ron encore tuni man yikaten ima Alpha la Guinée sore mun na yikire non la Guinée sore mun na kire kere e sankiri na kanye théâtre fala mebe kan Alpha ya yakui e teni dugi moli tongo e sankiri kobema mais la Guinée sore gbegbe na ifa mi renyon de sango ne sono parce que sankiri na reso ma fake nera imitation sankiri Alpha Condé ibo ikanin fe di ibo ikanin fe di do ma fanyi yete yati amuna la Guinée sore ma Rera kalre ray bori kumakanta dum ma fanyi me ma sorry na sankiri bala sanyi tongo fera gesege ana kila kasade taki na res kama service tongo di he sankiri bala sanyi nde na bala han 12h han 14h du temps sankiri na sanyi ma ga fin de sankiri garantie nana ha fin de sankiri nyaari da ira kula fure ndena créer mema a fure ndena créer mema e mon sori tu ina abire ki na relance na compte télé ala ya fema e mon e sankire to na re bere rouge soma e ne bere kuna a fore na mene makui mais tout est chinois mba wakata wala Guinée sori da fala e to minimum ruye e matoki kanu fang da Guinée sori matoki kanu fang e nyama makina ka ki condition muna est-ce que vaccination yata fifi ma ileri je ne pense pas wala Guinée sori raye taïbe ils sont pas en forme kéré Wosigana wosa fara turuki da we ka compagnie na kan do kan Alpha ya meni wosa wosa ma tuiteni na kan daga mera guru la kina kama namma ya gita mbalo Alpha Condé Docteur Mohamed Diané namma ya gita mbe la Guinée sori kasiga Mali ou e khera te sa teni sara Mali e kwani parce que c'est similaire et fanara gurima ça c'est un crime Bore ha tenu tungu fofo fara guru tamo wen. On a sa grande puissance et bisaradi. Mais entre vous les pays africains, Alpha Condé a faiblesse inaya. Parce que ha imu ibo idima. Fefe ibo ikuima kulo. Gibo idi nyara me kola namma. Rime seti namme rime fari namma. Ala nan to akulo. Ega yo mo ibo idima. Bo waka kata, waka sori rafi mato. Iyo. Tola ngi kambi muwa malagine sori kunna kana ki présenter ki to fe mu tambe télévision. Masono. Muwa man to fe sama. Email yi ki ray. Et considérer et mon adama nira luita. Ita Alpha Condé. Ira binja sa moka armée ma wonu Mamadi Diané. Docteur Mohamed Diané. Iyo. Docteur Mohamed Diané. Faute Général Cissé Bakane na fa la Guinée. Et failli armée reformée. Iyo. Wana rande sa liste ma
alors ndé la nye nani ndé nye saran né rasiga retraite ndé nye feeling la Guinée armée barayeka maintenant na baratinse wo fage wo mabudu ba Abdou Kabele Camara Gane naka passation de service rabar l'onare et mon céphalé tamrignard et souci yaoui Mohamed Gane docteur Mohamed Gane inare ja société ni na bureau a Montenin tendi mbaïra bureau kuira yabunye allo président de la république di fanye nara di fanye metana maintenant anam mabudu nam baga naki asa Alpha Condé rebelle pirintongo afa fait sortir la Guinée armée kui la Guinée ke wodo yi dimina wora kono mutege woyi mutege la Guinée population surtout nya gbengbeni la Guinée iyo na tore to ne na wo farito armée mo considérer na remu den na kan kolon ko fe sa bari ane tongo ane wala fo frontière a société etanya mo wala fi yiri na mbiri en sa ne torturer no fara docteur Gani anana biron kuma konye bara la Guinée ra fe o bara to fe na kan dangi fe Sud Afrique to Alpha Condé mutafala mebe nyamane mu dangima aha colonie Rambi. Aucun pays ne peut s'en sortir à l'absence de son pays qui lui a colonisé, comme la Guinée et la France. Mais tu as trahi la Guinée, Alpha Condé. Tu as trahi les Guinéens aussi. Tu as mis la Guinée dans la main des Chinois. Mais vous allez tous regretter, Alpha Condé. Iyo, Alpha Condé. Il faut faire mal moukogne. Na problème nandangi fait Sud Afrique to. Na di e bar dogo, tore bar yili, e fa musera bafi, e kunsa kana konye nama. Ano nadi kirin na falne pays biri mere o enfe. Bientôt la Guinée ke mu ko fam na de konkonde woma. Alpha Condé ifa ko konye na kira mu konye kamin nara. To na kan kuye ba ke kitu mbachili neto. Aka France numéro ma. Je l'appelé Bachili 011 336 75 70 95 58. Mbachili je l'ai demandé. C'est moi, Hadja, la femme guinéenne. Qu'est-ce que vous cherchez dans mon pays? Quittez là-bas. Si vous ne quittez pas en Guinée, vous allez quitter en Guinée d'une manière et d'une autre. Mbachili Samba Bachili je l'ai dit. Allez-y le demander. Nak numéro, my numéro qui est nakam fala maleri bili. 347 942 18 66. Je l'appelais Nara Katara Kilungwen. Avion Nara na Bachili, Maribeta avion Mara, Alpha Condé avion Nara. La Guinée ni Sigamari, Fafoué sa Sibeti Louis, oubliez sa Lumaribeti Yida. Alors que Ramakadi. Avion Sarari Gata Alpha Condé, Bachili Yida. Lampadaire n'a rien contrat soit il a fait mindi. Mais mon gars m'a fait dans l'obscurité. On est que le diront m'a fait des lambaïs qui l'ont. Woté la roubé. Pourquoi Bachili, Samba Bachili est en Guinée?
na ka susa bangiti mo tan kwanye piscine sana na kan kubira kipe dadia Bachili après toi comme vous appelez maintenant la Guinée un pays d'avenir mais vous allez tous laisser en Guinée en paix. J'étais averti aujourd'hui. Même Goroma Obiri Manakine, kering. Yo. Naran Fanna Alpha Konde Fema, agent de service. Attends, femme, makou d'appel reçoit. Ka Alatin, je vais vous avertir un à un. Alpha Tofa fait qu'il dénaïki. Au fangan ou rabon de l'Irakri. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Alpha Roro. Alpha Konde Teng. Ba, il rebelle que l'ida naki Teng. Ina fafi. Guichet unique crédit. Mais Alpha. Mbara fale be. Le Guinée ka bora mu onyi. Wule mu falama le Guinée ka be sono. No way. Akira muna. Wule mu falama le Guinée di be sono. E ya mago amu tuli din karne. Iwa ina kay falama atu gamma mu tuli ummane. Alpha. Igishe unique na kan krema. Wasa fa Cameroun e ga banka na kan wo fa do nyenge ma fe ma meni. Wo fa ki na ra mu kwen. Mu ga bank central nana. Africa land wo fa ki ara mu kwen. Ina wa business créé fe ga mu ga nyama na fulu ko ga minara. Na tangonu Cameroun e na traitement. Wonu Benin we, wonu Nigeria, wonu ne na traitement. Wonu lagineke. Anu wonu na ki société kiri. Wonu na kwanye na traitement. If on se guichet unique créé mo kwen. Mais demande à chose. A tumani sangare. Anu ko be na mele maso mande. Maso meta nanyi. Ko be di seti lo kasika ma wuli masara de. Tumani sangare de la douane. Iyo. Amakori. Mais wora ko be di na devise muna la Guinée banque kuiso no. Devise muna na. Wabara gabiri na mini de. Ifa muse guichet unique krima. Moura 750 millions de dollars. La Guinée. Alpha wule mu falama inyamane kabe sono. Rio Tinto falo ko ina kobi du so de ira. C'était un vendredi. Ina kara mini télévision ma chèque na kasoyi. Iyo. Ina wa Aïssa Touboaro kana chèque régularisé. Anaka no parce que chèque mo sori. Aragata ya saki kayuba kui. Ina ka fona kana chèque régularisé. Mais wo Guinée fakana ma. Wo gisen fakana ma wa bulum wa do kaka woto kore. Iyo. Wala journaliste ba fakana ma. Ira woto belie fa edin egebere tongo e do kaka woto kui. Où sont partis les 750 millions quelques poussières? Alpha Condé. Où? Benira budget unique créé, guichet unique créé. Iminera na fana singira. La Guinée la mairie mokora. Ni musika mago, infa moka kobirira. Itu enyangira tema na ki na guru seri yida. Bena kanyon, mokui mokore mane go khara mini. Iyo, be fatana na nene tinu boyelira. Era ma se la Guinée kabe. A yalangi. Iya poshe ne sika kodokora. Iya poshe ne sika kodokora mu yalangi. Ina ga la Guinée kabe à 2 milliards de dollars. Ina na sori. Chose, comment dirais-je? Afalamadi, Kaleta. Aha. Attends Kaleta ko bidigo. Attends Kaleta ko. Tena minde. Wolam pader kontra na kantongo waso samba bachilira. Ana minde.
Alpha Condé. Attendez na minde, attendez na minde. Garafiri normalement. Garafiri ye la manaka fofo mbaka na naba. Ye na minde. Mais wo do Google ma wo Japon po mato wo ide po mato. Tuna ye na kama kana makona akira gine kala mama nga serviara. Mais mange se nye na wo yi kunyi geli. Amu se coloreux belle mange Alpha Condé. Connais rien. Programme yo ma yi. Et na ga 750 millions quelques poussières. Ana minde Rio Tinto na kansoyi. Ya isa tu buado fa ana mafira. Ana minde. Parce qu'elle a refusé de régulariser le chèque là. Et le chèque sur le donner un vendredi. Nana minde. Na quoi biri na minde Alpha Condé. Igishe unique fait falama. Rio Tinto quoi biri na kansoyi ana minde. Permis era miniba na rena Mouramini ire. Era miniba. Ina ka beni ra kumbi folo mrime ibela ka se kunya isingi kunyi. Ka sa kai mubo kana me santira so isingi pira. Iyo. Ino garafiri nandoma amanya lagi ko biri nan natir. Garafiri fisa kalita be keme. Groupe uni nan garafiri tiri. Des Français, des Italiens. Il fait rame kobira et bafata pièce tungo e sotine ka wali yama. Bene kekere wali yes ga borara ana guru. Mais garafiri garanti kalita be. Akere mara. Iman na kalita na meta atiri. Aha, ibarati. Iman na kay lagi kebe ana meni ma doni na mukuma. Mais moi t'en donne mon ta Alpha Condé. Mouri denkam mané ko nyimera muka ko bi damini Alpha Condé. Benon cancer ka gwara rifa ka yakosi. Muka ko bi damini. Because you are over. Muka ko bi damini. Womba boule fala fegi nyamane dibe. Muse guichet unique. Womba regena kan nakhiri de wara mini. Gane bara luga muka kwa birira. Maintenant Gane fa kama Israël ne contact findi. Gane kama Russie ne contact findi. Abara siga amere matongura sige biringi bande kongure 40 re na ke musese ko la teni da gura birimma. Ara so sorry ya. Maintenant na gefa afa gambulan na bera akiba. Gane fa na coup d'état ne. Force degré atanam fa Alpha Condé remplacer di. Jane ebe de fe balwira. Itamui mani ya managunye mameni. Inshallah. Iyo. Imui mani ya managunye mameni. Nangam fala feki. Alpha Condé akulu mule fala mo pase asinge yuge. Nangam fala mabe akulu. Asundonyi sokwe. Nanam fala mabe. Anakan na bari. Mato nyegema. Nanam fala mabe. Masa magumago. Nanam fala mabe. O mato wota gogo fareti. Agogo uriti seko ture yako. Naka woka yene ramini mukabangikwi. Na alikane wo musalima wo birinkuye batui. Wota naka ala fira wule nara. Wo salima mreha yara to de gawi nama. Kana ma wo birinkuye batui. Dine moyi. Wo birinkuye batui. Donc Alpha Condé kata nakan singe miniri. I miniri nakan neka fanira. Wo fa mon se guichet unique créé mamu roin. Ibara mo ko kebirin tungu eminara. Ibara mo ko kebirin tungu eminara. Isigesa mo ka kobirisa. Burkina indesa Iba bokonyi Burkina, Kenya,
Suisse isi gesa ndesa Dubai e wono se ko suwa pe de fange e ga ko bi foto ya masa ko bi de tungo na he sheka sa tungo na ne Sarkozy atoge wono mbore de fandi asa sheka tungo na ne mfama na fangundo bodara Alpha Condé ne ga yu banan kui na Mamadi Jani ga yu banan kui guichet unique fait wona kan fala ko wule na ra wule mu fala ma yinya mane kabe sono c'est archi faux Alpha Condé ina kan muyeri ara gbile ina kan muyeri ara gbile imu ga ko bi di saka den na kan biri be ko la Suisse te mo ne lo na kay ben ne ta tungo mane yakani isa dondolu ti dina saka meni imu ga ko bi di saka den na kan bira birin tungo di bilara iyo ibati fe nyamata gina boyilira imu yalange he imu yalange mugotambe afala mande ba luri be ki kesolo manani inyara mane yete sanyo kunne te guru mais tu es malade aram febe ileri dege iraseli tungo ibati fe ni yelira khabera masimri be yalange tu es malade. You are sick, Alpha Condé. You are very sick. Mouyalangi is over. Mba donc, woba minife won wule fala. Ima tu eka yume. Ito kontrandi na ba mebe wolike na ke fakama minima. Accident na ba ma minima. Igbe fe yume. Sigirin wo prodi na ka sama meni kay magedi. Wo bara mi khira bouger ire biri e khaye biri kumbara kana atire mudu nebe ne na nu ido e ga baja bi chaque semaine avion na fait ma sigirin khemara amini mara mais la Guinée population ba Alpha Condé kha wuli fale propaganderi inanam falama afafa fala de constitution afafa fala de constitution afale na ko konto fili de mamini fa de na conséquence o rapare na nan kalema Alpha Condé gbe da ngama Musa Traoré gbe da afala ne Niger mange ba na kai ni fote waya babirin waya ba mame waya rabi na kan wastone Alpha Condé ka di ka me ni ra yat la gara tango kasaura mira na lambe nyam monyo ko mera sono kona fala ina fala lo yo lo nouvelle constitution agara so na assemblée kui 72 heures transition nene na foloma ikori ko ndiano ko le fe bodo biya sana ka fala di na fanebe iyo donc wo ba wule fala fi guichet unique atongado ko ka kunsa si fali riwa guichet riwa Alpha Condé i guichet jimo fantongo e do ko ka kunsa si fali ma wule wo ba na fala fi la kine ka be mon se banque centrale c'est si comme le monde so mana duwana ga ko bi na ga soma tumani sangara ni amadi Bill Gates mo ko ni ayamadi imo segi chef ala mam ko tambe mba nana dangi nga kirenye allo faya mi de mulu rafi akolo mini fait télévision ma ou mini fait Facebook ma e fa ma senyeti akale ne na ram falama e na suru so fin aka fin di non di nana iyo
Alpha Condé sura sa geli Guinée na kan na ga bande nyi man nasara na kan na kipenaki nyon na iya Fofana kana Guinée furi na kan dogi Mamadou Lamine Fofana ko man kan na ministre de la justice remplaçant yiki na kan yama Fofana ta na kamuku yigbema faya yi manyokunki rebelle fa la Guinée agina noué maradio gi maradi détrompez-vous mbara falawube woni nouvelle fima rima kolon dundu wo mu sese kolon Alpha Fekui wona ka fala ha wonu mu fa kolo wo mi re mo kori na ri kolon entam buki na amfuri buki la Guinée buki amfuri na ankunyine Alpha Condé sokoloy pine e naka tungu hélicoptère ku direct e fara Conakry e ra guru chose ne palais des nations ne bubu maron nan nama la Guinée di Guinée na kan singato c'était moi ntanka jame mona tulay konté sanya yere na sigaga bandera nasara an bere na kan yete yati mi Alpha Condé c'était un king ngule fa be français de Alpha Condé. Donc, quand fait fala ma rébellion fait quoi? Vous rassurez non dinara. N'tam wenye nara kalin yakui. Hawon girema. Ni girema non dinana. Nanara ila lauta la baraka sama masembe. Gimo Lamine Fofana na kan na bamfama falade. Mais gimo Lamine Fofana kamun wayam madi. En 78, 77, 78, 79. Wo Aïssatou Bella mokwori. Aïssatou Bella na kan no do kuru press. Wa mokwori. E ge kharandi. E na ka fu rasa kharandi la ba. Di me bebe ni rasa wali folo. Aïssatou Bella cour histoire nan fi. Kole ya mene wa mokwori. Ka sa rappele ma bonne mémoire na Aïssatou Bella yi. Mfa fe meri na kan ka fe faladi. A fama reconnaître. Gi Mamadou Lamine Fofana ka mun naki. Na trafic de non nan utiliser ma. France radio ma an woyen Alpha Condé ka rebelle la Guinée attaquer l'air na kay. Ana fala akhline a Mamadou Lamine Fofana non. C'était un kissien. Anu karandena na bama jeune rural bokora waliki. Afano karandena na bama mrebe meni koleya. Aïssatou Bella Mobouna, elle n'a même pas fait 2 ans là-bas. Elle a quitté. Guy Suleiman Fara Kamara. Ani Guinée Kombiti ma mal éduqué. Nakuruki nunyako kifani. Anara kilimeni. À un certain moment. La Guinée na kato teni la guru kama. Akai kurtaria na fena ni na kakiri armée. Atokiri armée afasiga dede ba Mali na ba Côte d'Ivoire na ba Libye ba Monaco. Mais Alpha Condé na récupéré rebelle et phare la Guinée na Souleymane Fara Kamara. Nana no woyam manu akali masara akali Mamadou Lamine Fofana. Gi Mamadou Lamine Fofana maradi na kan dori ki justice. Faya, retournez-vous et allez présenter votre excuse à Fofana. Fofana yuge na kan na Alpha Condé ka RPG girima sokui ha ga finde mangera ana Sénégal na kele na fala mugube. Mais atanga mono naki. Wa mani sina na wuma kulu na kan jati no Mamadou Lamine Fofana khali utiliser ma son nom propre c'est Souleymane Fara Kamara. Wa Aïssatou Bella mokorin ka dira dogo a kolon na re karanga koleana leri 78 77 78 79 et kolon. Un professeur qui insultait les filles très mal. Guy Suleiman Fara Kamara nanara.
aman fa armée man mais ne maman nous courtare et n'a qu'à kéri. C'est lui que Alpha Condé a récupéré. Nana nous voyons Radio France. Mais nana mig nani n'a qu'à que le russe est rogne. Il n'a faut bombardement là-bas. Il n'a faut rebelle bombarder. Tongo nana mahangonde na reto. Suleiman fara ou momé. A lourd na fait kui, a mouloura kui, a mokolo. Ba gozu manigi. Nantan so na kama yanditi sero batili afane nga wundi gadi bagozu manigido afane me hantu Suleiman fara kamara mutu donc momo lamini fufana mara iyo atamara wa manière sina na tamara donc fongana firi longori éclairci obe ça fait wonto na combat fariki ntan soko na kan na ba fiki yilu ko ne gi frappe teres lo ko na lo suri dugu fire mo sama ya ma barge modi fa birin kara soko ne kirin kidara soko dagine ka hal fa kulundara lagine ka hal fa kulundara won fe na kan hore ki lagine so fe mu ya fula fe mu ya manin ka fe mu ya fore si fi meki wonna barde girene wonna won barde girene alfa ha won sonto adogone non kwanye fala gine commandi ou awo manya mane benyi iyo mara si na kan fima Allah iselu dalen jallo manun tasidi aturi mbara lunette sunyara wo fankalima Oko ya Rabbi Oko tulumati Woka pre Mada huimuna Alpha Condé suku kereng Wona ka benyabe Alpha na fala Anakam pre to Population biri nanguru fedu lima Wobara kuntigi kuimeka Donc atananaki ngara kerenye nu fa fe gbegbe na bodara obe kono ala ha duni magaku dangi fe mun adama bira sali nan na tefi neki mfama ne masingi dandi be hala tin wakati bete mfama ha musa findi tura mfama fadi waka ya fama salata nan kale fe neki won wali kifanyi ala ha barai fi woma population waka pre Alpha Condé ni fait nouvelle ben a constitution ou mbareke palais du peuple Gandhi ou wa manene nango na palais abara fori depuis te rabanki ni lamana takatima gimanga sanyi wo muna fansi mara donc wo après asigamani force degré Alpha sigamani by force par force asigamani iyo donc ma senye dam mabele won wali kifanyi ala ha barai fi uma ala simana sante ya fi uma ala kankan ha meri masara wa gon fira wonga ka kerenyi gina mama dam bari na am fan duniya lori almay umbara fin alara ala ka ya fama ala ka kiti sona ya bana kan lima yara ala hariya na fama ala ka simana sante ya fi um fan don ko ima ala ka won fanna fala fanyira benu malogoy ala ka dine ya daga ko lu won sonto mema ala ka muslimi ya dine yidu wa wakati bin na lankira ala ka won maboki yabu gundo yona Alpha Condé na malime fati ala ka gundo yensi ka soro fo fana tan betan annada na ta kana kamma na barakana abarna tan be ba yama ngoye nene be mon goyme donc atanan na kinga kirinye o man fama wende wakati bete alatin la kan sala barali nka fasali woni wali ki fanyala ha barai fi woma wassalam